मालदा। अच्छा अच्छा मालदा अच्छा। सिलीगुड़ी लाइन जाएगा। जाएगा अभी तो हमारे ख्याल से मालगाड़ी और जो डीजल का जो गाड़ी है वो 2 गाड़ी अभी जा रहा है, जा रहा कंटिन्यू है। कर रहा है। हाँ। लेकिन अभी ट्रेन नहीं दिया है क्योंकि इस अंडर पासिंग की वजह से, अंडर पासिंग जैसे कंप्लीट हो जाएगा वहाँ का भी ट्रेन दिया जाएगा। দেয়া জায়গা। যে সমস্ত প্যাসেঞ্জার প্রতিদিন রেলে যাতায়াত করেন তাদের জন্য তো বটেই, এছাড়াও বিভিন্ন যাত্রীগণের কাছে আজকের খবরটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বহরমপুর কোচ স্টেশনে সাবওয়ে বা আন্ডারপাসের কাজ হবে। এই জন্য এই লাইনে কিছু ট্রেন বাতিল এবং কিছু ট্রেন সংক্ষিপ্ত যাত্রা করবে। এই জন্য রেলের তরফ থেকে একটা নোটিশও বার করা হয়েছে। চলুন নোটিশে কি বলা হয়েছে এবং কবে ট্রেন বন্ধ থাকছে সমস্তটাই থাকছে আজকের এই ভিডিওতে। তাহলে ভিডিওটা শুরু করা যাক। আজ 29শে ডিসেম্বর 2024। আন্ডারপাসের কাজটা হচ্ছে, যে মেন কাজ মানে রেল লাইনের নিচে ব্লকগুলো বসানো, তার জন্যই গর্ত খোঁড়া হচ্ছে। সারা রাত ধরে কাজ চলবে, রাতে যদি সুযোগ পাই আপনাদের সেই আপডেটও দেখাবো। রয়েছি যেখানে আন্ডারপাসের কাজটা শুরু হয়েছে অনেকদিন আগে শুরু হয়েছিল। এখন যে মেন কাজ সেটা চলছে ব্রিজের নিচে, দেখতে পাচ্ছেন যেখান দিয়ে এই আন্ডারপাসটা যে রেল লাইনের নিচ দিয়ে যাবে, সেখানে ব্লকগুলো বসানো সমস্ত কাজগুলোই এখানে হবে। সেই আপডেট পরপর দিতে থাকবো, আপনারা দেখতে থাকবেন, সারা রাত ধরে কাজ চলবে। আমি এখন বিকালে আছি 29 তারিখ, এখন আজকে 29 তারিখ, 29শে নভেম্বর বিকালে এই কাজ চলছে। রেল লাইনকে ডিস্টার্ব না করে লাইনের আগে এবং এপারে ওপারে দুদিকেই কাজ চলছে। বহরমপুর স্টেশন থেকে কি কি ট্রেন চলতে পারে বা কবে থেকে চলতে পারে, এই সমস্ত খবর রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকের মুখ থেকেই শুনবো। রেলের ইঞ্জিনিয়ার মুকুল কুমার মহাশয়কে সৌভাগ্যক্রমে স্টেশনে পেয়ে যাওয়ায় দর্শক বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করছি। ওনার মুখ থেকেই সমস্ত খবরটা শুনে নিন। काम करेगा पूरा। अच्छा। हमारा दो क्रेन है, वो लॉन्चिंग करेंगे उसको, जो हमारा बॉक्स प्रीकास्ट बॉक्स बना हुआ है तो उसको हम लॉन्च करेंगे और उसी दिन हमको रेल चालू करके देना पड़ेगा। उसी दिन उसी दिन, हाँ। अच्छा अच्छा। मतलब इतना स्पीड में उस दिन काम होगा कि आदमी जो है उस दिन 1 मिनट के लिए किसी को फ्री नहीं रह पाएगा वहाँ पे। अच्छा। तो पूरा वहाँ पे जो है सारे आदमी का योगदान रहेगा वहाँ पे। हो सकता है तो आप लोग भी आइए, आप लोगों का भी योगदान रहे, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत आप लोग आइए, आप लोग भी अपना योगदान दीजिए वहाँ पे, वो देखने में आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। अच्छा। तो उस दिन हमको लगता है करीब वहाँ पे 100-150 आदमी हमारे ख्याल से वहाँ पे जो है सब इकट्ठा होंगे उस काम को देखने के लिए, करने के लिए। लेबर भी हमारा 100-150 के आसपास रहेगा। और देखने वाला तो कम से कम 1000-2000 भी आ सकता है। अभी जो काम चल रहा है वो हमको शिफ्टिंग कर रहे हैं अभी हम, क्योंकि हमको उस दिन जो स्पीड में काम करना है, इसलिए ट्रेन के रेंज में जो है हम सारा सामान को उठा के वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि जो है हमें जो है काम करने में आसानी हो, तुरंत शिफ्ट कर दें। अच्छा, उसके लिए। और 3 नंबर 4 नंबर प्लेटफॉर्म का काम क्या? ये जैसे ही हमारा ये बॉक्स बैठ जाएगा, बॉक्स बैठ के जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा हमारा 3 नंबर 4 नंबर प्लेटफॉर्म हमारा शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसी अंडर पासिंग के लिए ही जो है रुका हुआ है। जैसे अंडर पासिंग कंप्लीट हो गया हमारा 3 नंबर 4 नंबर हम शुरू कर देंगे करना। हो सकता है अगला वीक से ही हम शुरू कर दें उसको। अच्छा अच्छा। और कासिम बाजार का ट्रेन? कासिम बाजार का आजमगंज चल रहा है। हाँ, आजिमगंज ट्रेन चला, जो कृष्णा नगर से आजिमगंज जा रही है ट्रेन, वो चल रही है। आपको जैसे ही हमारा ये 4-5 लाइन क्लियर हो जाएगा तो सिलीगुड़ी तक का ट्रेन देंगे हम वहाँ पे। सिलीगुड़ी तक? हाँ, मालदा। अच्छा अच्छा। मालदा सिलीगुड़ी लाइन जाएगा। कासिम बाजार से अभी तो हमारे ख्याल से मालगाड़ी और जो डीजल का जो गाड़ी है वो 2 गाड़ी अभी जा रहा है। हाँ। लेकिन अभी ट्रेन नहीं दिया है क्योंकि इस अंडर पासिंग की वजह से, जैसे कंप्लीट हो जाएगा वहाँ का भी ट्रेन दिया जाएगा। अच्छा अच्छा। কাসিম বাজার থ্রু যে রানিং হচ্ছে এখন, সেটা কি তাহলে এক্সটেন্ড করবে এই বহরমপুর পর্যন্ত, মানে এখান থেকে 5 नंबर प्लेटफॉर्म का काम? 5 नंबर प्लेटफॉर्म का काम वो साथ में सब चलेगा ना, 3 4 5 सब साथ में चलेगा, सब एक साथ चलेगा ना। अच्छा। এখন যেটা কাসিম বাজার থেকে ছাড়ছে সেটা কি এখন এখান থেকে ছাড়বে? हाँ, जो कासिम अभी जो कृष्णा नगर से छोड़ रहा है वो ट्रेन को ब्रह्मपुर से कर देगा। अच्छा अच्छा। कब থেকে मोटामोटी हमारा अंडर पासिंग कंप्लीट होने के बाद किसके जाएगा, कितना दूर जाएगा वो ट्रेन? सिलीगुड़ी तक जाएगा डायरेक्ट। हाँ, सिलीगुड़ी मालदा होते हुए। टेबल की रहा है
टाइम टेबल चेंज करेगा, टाइम टेबल चेंज करेगा। दिसंबर के लास्ट, हाँ दिसंबर के लास्ट तक लगभग मान के चलिए कि शुरू हो जाएगा हमारा सिलीगुड़ी मालवा लाइन। सर का नाम क्या मेरा है? नाम हो गया मुकुल कुमार। घर मेरा बिहार पड़ता है, मधुबनी जिला। आप इंजिनियर हैं? हाँ हम ইঞ্জিনিয়ার। আমরা এতক্ষণ রেলের আধিকারিক ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে কথা বললাম কিভাবে ট্রেন এখানে বহরমপুর স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়বে, কি কাজ হবে তারা শুনলাম। এটা আপনারা নিহারিকা স্টোর ব্লগ দেখতে থাকুন। আমরা নেক্সট সানডে আসবো, সেখানে যে কাজটা কিভাবে হচ্ছে সেটাও আপনাদের দেখাবো। এই যে দেখতে পাচ্ছেন ক্রেনের সাহায্যে, বড় ক্রেনের সাহায্যে ব্লকগুলো কিরমভাবে উপরে তোলা হচ্ছে দেখুন। এবং এই ক্রেনের এই যে সাহায্যে যেগুলো তোলা হচ্ছে ব্লকগুলো, সেগুলো এই স্থানে আস্তে আস্তে সাজিয়ে রাখা হচ্ছে যেন 1 তারিখে ঠিক 10:30টার দিকে কাজ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হবে। এই জন্য তাদের কর্মযোগ্যতা এখন থেকেই শুরু হয়ে গেছে। এটা আমরা 1 তারিখে খুব ভালোভাবে দেখাবো, এটা লাইভ ভিডিও দেখাবো। এটা ইউটিউব লাইভ করতে এক কথায় বহরমপুর কোর্ট স্টেশনে 1 ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন কাজ। তার মধ্যে রবিবার থেকে শুরু হচ্ছে রেল লাইন তুলে আগে থেকে তৈরি করে রাখা যে ব্লকগুলো সেগুলো সেট করা। এই সমস্ত কাজ করার জন্য হেভি ওয়েট ক্রেন এছাড়াও বহু দরকারি ইনস্ট্রুমেন্টের প্রয়োজন, এগুলো সমস্ত চলে এসেছে। কিভাবে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এই সমস্ত কাজ চলবে সমস্তটাই শেয়ার করার চেষ্টা করব। আপনারা এই নিহারিকা স্টোর ব্লগ চ্যানেলটি ফলো করবেন, তাহলে সমস্ত আপডেট পেয়ে যাবেন। দেখা হবে খুব শিগগির।